Anaton Ebanghelyo para Lunes, September 29 and 2025. Piyestahan mga Arkanghel, San Miguel, San Gabriel ug San Rafael. Sumalakan San Juan, Kapitulo 1, versikulo 47 ngadto 51. Han paghikitin ni Jesus ka Nataniel nga nadao pa iya, naghinabihiya iya. Iiniin tinuod nga taga-Israel, waray gud sadang isuson ha iya. Nagpakianay Nataniel ha iya. Ano in pakakilala mo ha akon? Binato ni Jesus, "Ngingkitan ko ikaw, hanakad to ka ha sirong, han kahoy nga igos, ano ray ka pa, tatawagan ni Felipe." Nagsiring hi Nataniel, "Magturot do ikaw an anak han Dios, ikaw an hadi han Israel." Nga nagsiring Jesus sa iya, "Natuo ka ba tungod la nga nagsiring ako ha imo, nga hingkit-an ko ikaw hasirong han igos? Ikikit-an mo inlaro labaw pahini nga mga butang." Nga nagsiring Jesus sa ira nga tanan, "Susumatan ko kamo hintinuod, hikikit-an niyo ang langit nga binuksan, nga masakalusad didahan anak han tao ang mga anghel han Dios." Kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga takna yung tanan, baraan nga piyesta han mga Arkanghel, San Gabriel, San Miguel, ngan San Rafael. Nahinumdum ako nagdadako ako high school nga usan akon paborito nga basketball player. Well nga dayan na Michael Jordan. Iton iya ngaran kabugtuan, ngaran liwatin Arkanghel. Iton karuyag singon iton Michael is like God. Kumbaga iton Miguel kalugan iton sugad sa Dios. Iton Gabriel, strength of God o kusughan Dios. Iton Rafael, remedy of God o kanan Ginoo pagtambal. Kay ini nga tulo pinakitira mga ngaran, insusumatang kita kung ano iton ira baka na ibubulig ha aton. San Miguel pananglitan tungod kay sugadihan Dios, an gahumhan Dios adha iya pakadaog hito niyawa sanglit iton magdara og hityawa. San Gabriel kusughan Dios, nagsusumata aton nga an kusughan han maupay nga sumat iya daraan, maupay nga sumat han katawo han anak han Dios, han magiging manunubos ang kalibutan, dako nga kusog nga ginahatag aton basi kita mabuhi hingkaangayan. Ani katuloy San Rafael, remedy usa nga tambal han Dios. Sanglit tungod ni San Rafael aton pinangangaruan hin tambulig ha oras ang kita ada hin sakit. Karoy singon ni nga atong pamalanong kabungtuan nga ini nga mga Arkanghel aton ini mga super friends. Iton anghel, itong karoy singon nit anghel, messenger o isang mensahero han Dios. Kay didahi iton bara kasuratan kinikita ang Dios naghahatagan niya mga mensahe ngadtuhan iya bungtong ngadtuhin mga pinili niya nga mga tao, pinaagihin anghel o mga anghel. Ngan kun darodako an hinungdan han mensahe, nagpapadarayahin mga Arkanghel. May kuhinisang kay nga Amerikano, nga pinakianan ko, anakon kay nga nasiring dida English archbishop, diri nasiring archbishop, pero nasiring kita archangel, diri kita nasiring archangel. Basta yan nanguanan iya ulo, waray ni ibabato na akon, siring niya ngalong beats me, maybe that's why angels are mysterious. Nga tawa akiton nga ibaton, siguro nga na akon, usagariton nga explanation nga
tungod kay misteryoso iton mga anghel, bisan nga ni iton irangaran, makurini mo mahisabtan kung kay ano nga nag-iiba paghihilwa sa Ingles. Pero kamatuoran na kabugtuan, sa ini nga butang nga angay natong pamanandungon, hin maupay. Iton mga anghel, aton ini kasangkayan nga ada hatubangan ng Dios. Nga nabulig ha aton panginyupo, pagdarayton aton mga pag-ampo ngadto sa Dios, diday aton magkalain-lain nga mga pagkinahanglan. Sanglit tayo kita pag-aalang, bisang nga ni dida palit misa, ginagat na kita simbahan, pangaro itira tambulig, ano? Di ba nasa rin kita, sanglit nga nangangamuyo ako, han mahal nga Birhen Maria, han mga anghel o mga santos, ngay ampo ako niyo atubang, han aton makagarahom nga Dios, ano? Tapos na siya itong pasayloon, ta kita makagarahom nga Dios, no? Kaluuyan ang kita makagarahom nga Dios, pasayloon na aton mga sala, ngandadon kita ngadtohang kinabuhi nga dayon. Amen. Karuig singon kabungtuan, bisan kun diri tahira kinikita, iton mga anghel aton mga kasangkayan, nabulig ha aton dinhandalan hang kataluwasan. Amay namon nga makakarahom da mga salamat ani maging papadaraamon nga mga mensahero ngan nagbinagod taga pag-ampo para haamon, tagahatag haamon han imo damo nga mga grasyahin pagtambal, pakadaughan yawa, nga nabinagod hinkusog nga makasantop, han imo dako nga gugmaamon, han imo karoy nga matalwas kami. Pinaagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.